कोलकाता हो, अंगूर हो, हैदराबादी हो, हर एक जायका का टेस्ट यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि आज का दिन खाने का एक्सपीरियंस का है। म्यूजिक, अरोमा, मस्ती और बिरयानी दम के साथ। अमीरिया दिलरुबा बिरयानी माइक्रो केसरिया जंक्शन मोहित स्टॉल को गाजर सॉस सिर्फ चॉकलेट चाट हाउस लास्ट पंचेश्वर तुलसी वाला दुबई बर्गर पराठा चिकन हो दुबई और कॉली कीमा बिरयानी का ब्रांड चिकन बिरयानी तो रॉयल वैली डेस्टिनेशन जनाब बिरयानी এবং সাথে রয়েছে 36 বাঞ্চো ফিশ ফ্রাই থেকে শুরু করে বাসমতি পোলাওর সাথে চিকেন কষা বা মটন কষা বা বিরিয়ানি বা तो रोल वैली डेस्टिनेशन 36 বাঞ্চো এবং আমাদের সাথে রয়েছে গ্রেট बिरयानी को चिकन बिरयानी থেকে শুরু করে পেরি পেরি চিকেন টিক্কা पनीर टिक्का पेरी पेरी पनीर टिक्का चिकन रोल व हैदराबादी चिकन बिरयानी द ग्रेट बिरयानी को द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल এবং সাথে হচ্ছে আমিরিয়া মটন বিরিয়ানি মটন স্পেশাল বিরিয়ানি মটন হান্ডি व पनीर बटर मसाला व শাহী ফিরনি আমিরিয়া ইজ দ্য বেস্ট অপশন এবং আমাদের সাথে রয়েছে আজকে দিলরুবা ফিশ ফ্রাই বাবু ফ্রাই ফিশ ফিঙ্গার কন্টেনারের নাও যাবে বাসন্তী পোলাও চিকেন কষা বা চিকেন মোমো